Mana nunggu mana nak perah nunggu. Itanya kadang-kadang kan ia ada nunggu. Nyala kemah nunggu. Menyertai ajuk anik udayah kan ia tu. Ia tahan masa depan. Kena pikiran-pikiran tanya mana nunggu. Nyala kemah nunggu. Nyangkun lah mana. Nyangka kajak abadayah putra ajen tu. Lagi yang kuimum. Gue contoh cik kena kuimum sampai-sampai yang gue. Ya semana-semana mayat kau. Ya luk-luk dalam punggung kau. Hana masa depan jak badayah. Baik kajak ke dia. Jak badayah kampung dia no. Yai kula tetap ikah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Syukur alhamdulillah di pagi yang mulianya katanya Bandung kadapat tahadiri perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamlakai ba Allah pu yang tapubut dari fun tabedah buno sampo untuk uranyo tamlakai ba Allah udip katanya sabi-sabi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah petruk bersampa ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melakai ba Allah Subhanahu wa taala singgah urut akhirat katanya bandum umat Muhammad bermerumpuk syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu pemulia Abu Imam Syekh Masjid BKM Masjid, pengurus masjid. Pahala yang Allah beri kepada getanya bak bengahnya, bandum pahalanya gecok gejuk bak tanya masing-masing. Leh gecok gejuk bak tanya masing-masing, gecok lem pahala yang sama, hana gepukurang bak getanya, gejuk ke BKM Masjid. Nah, nekalan. Maka yang paling le pahala uronyo adalah panitia masjid. Maka singgah menandum dengku daftar draw bujik panitia masjid. Pegat maulud, panitia maulud cukup le pahala. Pegat beut, panitia beut cukup le pahala. Pemantang acara-acara kebaikan yang tak pubut menyertanya jet ke panitia, leh gebi kepada orang yang ikut acaranya, gebi pula kepada panitia. Tanya pegat acara bola. Leh gebi dasar ke orang main bola, gebi dasar lem kepada panitia. Itanya pegat acara pinu. Menya memang nyan dasar, gebi dasar kepada panitia. Jadi itanya menya kena je ke panitia, pilih-pilih je ke panitia. Panitia mulut, long ikut dengku. Panitia beut, long ikut dengku. Panitia pinung, hana payah roh long ku. Panitia main bola, baik roh long dengku. Pakon, watai gebi dasar ke orang yang ikut, gebi dasar ke pangulai yang ikut. Ataupun yang pegat acara. Watai gebi pahala ke orang yang ikut, maka gebi pahala ke orang yang pegat acara ikut. Maka bak malamnya, bak urannya dengku, leh gebi pahala ke gedanya bandum, hana gepu kurang pahalanya, kemudian gejuk pahalanya ke yang pubut acaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengku sekalian yang pemulia ada Allah Subhanahu wa taala. Peler nak pegah bunuh adalah tinggal watai bentuk panitia mulut beramai-ramai je ke panitia. Nya yang peler nak pegah. Ha, tinggal watai nak mulut beramai-ramai je ke panitia. Walaupun hanya panitia bagi belukat je ke panitia. Walaupun hanya jet ke panitia bagi buah pisang. Itanya kadang-kadang mana dengku. Watai jet ke panitia sampai-sampai jet ke pelai ke ulai. Menandung pelai ke ulai. Padahal ulainya hana sukses, menyahana awak bagi belukat. Ulainya hana sukses, menyahana awak bagi buah pisang. Ulainya hana sukses, menyahana awak bagi hidang. Maka itanya saling membutuhkan.
Nyolong kala nak saya na panitia menyajak ke ketua beres hayu. Bak dang-dang meno. Padahal awak bagi belukat bermeno cik engku. Karena menyahana awak bagi belukat, sapu hana beres. Menanci masjid. Menandum jid perliajak ke ketua BKM. Menanjum perliajak ke ketuanya ketua je. Tapi hana gedepu sukses masjidnya yang paling utama so dengku bila. Kan cukup payah urang je ke bila engku. Sebab apa kan? Pergelih witi hana beres kan. Kan cukup payah urang je ke bila dengku pakan. Ya tempuh-tempuhnya. Hang ketem sagai pakan. Padahal gelih masjid, gelih menandum yang nanan biasa haji ketua BKM beres masjid tanya orangnya kagli padahal goknya ketua BKM ada enggak begli yang begli sampai-sampai bilion maka kita saling mendukung tengku sekalian mi sekalian yang pemulia ada Allah Subhanahu wa taala beuk lo nak pegah menon itanyo lam udipnyo pasti di Allah nabi ujian hana mungkin lam udip kita nyonyo akan standar menandum Ladum menyatakan digitanya na urung-urung sang-sang yang hana ujian. Ladum menyatakan digitanya na urung-urung yang hana susah-susah lam udip. Nyan hana betul niku. Ban-bandum gitanya lam udip niku pasti na susah, pasti na gebi ujian di Allah Subhanahu wa taala. Ladum meno niku urung wate gebi ujian di Allah geim ia mentem. Ladum naci urung gebi ujian di Allah karu niku. Nyan beda sangat. Menandum di gedanyo dengku pasti akan diuji di Allah Subhanahu wa taala dalam udip gedanyo. Hana metiro manusia dalam dunianya udip gebi di Allah yang hana ujian. Beile tingkat tanyo manusia biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengku, Nabi Muhammad juga mendapatkan ujian dalam hidupnya. Bahkan menyatakan kalian dengku cukup berat dalam ujian Nabi Muhammad Nabi di Allah yang siro kekasih Allah dibandingkan dengan ujian ke gedanyo dengku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pernah geplung dari kampung halaman dengku. Diusir oleh orang kafir-kafir Quraisy, diusir oleh awak-awak kafir sampai hanjit geduk le di kota Mekah sampai payah manah Madinah. Sampai Nabi Muhammad watetro kota Taif dengku diusir dia orang-orang Taif dengku. Begitu berat. Bahkan 2 tahun dalam sejarah Nabi Muhammad payah tinggal dalam utun dengku. Bak masanya hanya Abu Talib yang berani membawakan makanan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Selebihnya dengku payah pajuh on kaya. Menantu ujian yang gebi ke Nabi-Nabi. Nabi yang na ulul azmi 5 roh. Makin Nabi ulul azmi makin 3 gebi ujian di Allah Subhanahu wa taala. Pakan gebi ujian di Allah Subhanahu wa taala. Maka lam gebi di Allahnya na leheboh deng. Leheboh macam. Nyai tanyo tak kalan tek gera putra yang gebi ke gedanyo. Leheboh macam yang gebi di Allah ke gedanyo. Na yang pun gebi di Allah tengku ujian. Yang kedua Nabi di Allah teguran. Yang kelih Nabi di Allah bala. Nyantuk tak kalan-kalan kera dengku. Tanya yang teh merumpuk dengku. Hanjit cik menandum di kitanya. Wate truk masalah bak kitanya. Takkan tapi ujian gebi di Allah. Kan dengku. Kadang-kadang cik bala gebi dengku. Baik pegah-pegah ujian. Kesal gebi ujian dengku. Ujian gebi lam udipnya dengku ke urang meiman. Makin 3 ni semayang, makin 3 ujian Allah. Makin 3 sujud kepada Allah, makin trip sujud kepada Allah, makin rajin ibadah kepada Allah, makin sering niat abad dengku, makin sering pubut ibadah, makin 3 ujian Allah. Geuji di Allah. Pakan, genek kalan di Allah, pantas tidak kita naikkan tingkat keimanannya. Genek peik tingkat iman. Maka waktu Allah genek peik tingkat iman gedanya, gebi ujian. Kan saban lagi rumah hikulan dengku. Kan saban lagi rumah buat dengku. Watai kena peklah di guru tetap gebuh ujian dengku. Bahkan ujian guru macam-macam dengku. Ujian akhir semester, ujian tengah semester, bahkan bak hari-hari nak gebi latihan di guru dengku. Pakan genek kalan nilai anaknya gad puhana gad. Pantas atau tidak pantas dia untuk naik kelas. Menancit getanya dengku. Watai gebi dia Allah makin tak ibadah cin kalan. Kadang-kadang meno dah fikir tu. Ilung tip bengah kujak semayang subuh, lehu ku jaga jamaah, tapi maghrib ku jaga jamaah, tapi bet asai pegai masjid nalung jak ngan tetangga lunggot, bereh lung sedekah tapi na saja masalah kelung sabi-sabi. Pakan ya Allah, nyan di Allah gena peik derajat gedanyo, gena kalan tingkat keimanan gedanyo, gena kalan tingkat ketaatan gedanyo. Kadang-kadang dia gedanyo dengku watai geuji di Allah, ayat datun. Takkan dengku, na urang keun menon. Makin tak ibadah ke Allah, makin 3 gebi masalah di Allah. Hai ku ibadah li. Mangat lagi gop gede.
Ibadah tan, sapu tan, semayang tan, ya buat tan, mesti hantam tu, hantam nama masalah itu. Ilung makin ku ibadah kepada Allah, makin ku semayang, makin ku abud, makin le ku mensedekah, makin ku pegat akai, makin berat masalah. Disitulah kita kalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian keimanan Allah berikan selalu. Sampai pajan dengku, sampai betul-betul iman kekalan di Allah, istiqamah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka getanyo yang kaim ibadah, getanyo yang nak ibadah kepada Allah, getanyo yang taat kepada Allah, maka yang neberi di Allah ke getanyo ujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah lihat apakah kita pantas naik pangkat atau tidak. Yang kedua, nacit gebi di Allah. Yang kedua, teguran dengku, teguran. Getegur di Allah tiga gem. Pakan gebi teguran karena itanya urang leklap dengku. Ibadahna, ya'budna, pajuh harimna, ibadahna, sembahyangna, keun kegop tanyoi ke, ibadahna, sembahyangna, maksiatna, dumpuna dia dengku. Yang god pigot alih sembahyang hino berjamaah nengku entuk ya duk luar truk luar mupat ke gop dumpuna dia nengku le ibadah dia nan dengku entuk kaminah bak kedai kopi truk bak kedai kopi dengku mupat le ke gop keun le ke gop menggosip le ke gop watenyan tapubut ibadah tapubut maksiat tapubut waten nepi dia Allah ne tegur dia Allah Subhanahu Wa Taala nyankan ujian teguran ai mana pegah dia mana ai begot punya ibadah mentang baik lekun ke gop. Hai begot, punya ibadah mentang baik le mupat ke gop. Hai begot, punya ibadah mentang baik le maksiat ke gop. Nyan kena tegur di Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan teguran Allah. Kadang-kadang kiban gebi sakit di Allah. Kadang-kadang kiban nebi macam-macam di Allah supaya tanya sadar akan teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, yang keleh dengku bala. Ya, ni kalau tak salah-salah. Kesal gebi bala niku yang hantam ibadah, yang hantam to masjid, yang hantam ja masjid, yang hantam na ba'bud, yang hantam god akai, gampung cukup bru akai, gampung buat provokator sabi-sabi, dumpu god hana betul, yang god lakukan cik salah bak mata god nyan watena masalah ke god nyan, nyai keun bala. Tapi orangnya keun kain balik-balik ni. Temayang hantam, sapu hantam. Waktu tajak rumah, waktu sakit pura ke pegah. Tengah gu uji long di Allah. Gu uji. Tajak ikulatan, saputan, kau ujian ni tengok. Gu uji di Allah ni. Menya tajak kun benar ni ku. Tapi han tajak dia tu. Waktu gu kun dia urung sakitnya ni hantam ibadah kepada Allah. Gu uji long di Allah. Mena dah kun ku bala yang ni ku. Yang menya tajak ni ku. Tapi baik ni kun putus saudara ni ku. Yang perlu kena pegah dengku nyankan ujian Allah, nyankan teguran Allah. Lagi meno dengku, ladom dia urang meno dengku. Getanyang-tanyang baklong meno dengku punya bulan puasa jen gikat betul. Jen ke perangkap di Allah betul. Man pakon cik hana na urang hana puasa dengku. Yang kiban dah jawab dengku. Nyankan jen yang godan dengku, yang hana puasanya memang kalage jen dengku. Memang ji kahi mu jen dengku. Jadi hana doa le kecuali ji taikat dengku. Ji kahi jen dengku. Kamu sifut dengan sifut jen dengku. Nyan jen mentang payah la kemah dengku. Maka itu sampai-sampai pasalah jen, pasalah iblis igodai jen, pakai buka puasa igodai jen. Pakai buka puasa igodai de iblis. Padahal kan dengku. Nyan menyai dengar de iblis bengeh. Ikun de iblis pun salah long sampai-sampai le. Ikah hana ke puasa kero, hana sapu, hana ke ibadah kero. Nyan yang kelehen. Menyayang pun ujian ke orang beriman, orang leklap gebi teguran, orang yang hantam ibadah yang hanatong Allah gebi bala di Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan pasti tak jalani dalam udip kita nyo masing-masing tu. Tapi nasabah tu dengku, yang cukup hirang kita nyo tu. Nasabah tu orang yang hantam ibadah tu. Nasabah tu orang yang udip yang dah depu kita nyo lang kampung cik raja maksiat dengku. Judi lang kampung cik jih pedang lapak dengku. Anak-anak muda sapat di rumah haji piap sabar-sabar dengku. Rumah 2 buah tingkat haji mekat sabar dengku. Tak tepu dengku. Tak kalan kan gosip dengku. Memang tak tepu kai pegah dia awak BNN, kai pegah dia awak Polres memang jih raja sabar kampung. Tapi udep dengku lagi hana masalah dengku.
Udep kaya aju-aju. Masjid hantam truk dengku. Tapi ada takalan udep aja maju aju-aju dengku. Motor metamah haji. Rumah metamah hai tingkat dengku. Perumah metamah dumpu metamah haji dengku. Itanyo yang rajin ibadah mau perumah tetan dengku. Nah perumah kai pelung dengku. Tapi iji yang hana ibadah ke Allah dengku. Yang hana tongan Allah. Tapi dengku cukup makmu depi. Lagi hana ujian sagai. Pu yai pegah bere, pu yang iblo na aju-aju, pu yai nak pegat na aju-aju dengku, rumah setel aju-aju dengku, bahkan kai iblo tokoi deh di Luk Semawe, bahkan dengku kai iblo tokoi Banda Aceh, kai pegat perumahan ni deh panggoi dengku, dumpu nai dengku. Ya ni kalian dengku. Nyai tanyo bek terjebak dengku. Putra ke nyaman pesan. Istidraj. Nyan dengku peleheun. Na urang-urang yang tiga maksiat. Na urang-urang yang hantam jauh masjid. Na yang urang-urang yang hantam tong Nabi. Na urang-urang yang cukup palih lah mudep. Tapi gebi makmu di Allah. Nyan geken istidraj. Genek petangguh dengku. Gepetangguh di Allah bala. Pajan gejuk bala kurangnya. Nah kadang-kadang yang gejuk bala langsung idonya nyon. Pakon. Wateka memuncak kesombongan. Karena biasa urang-urang yang tiga maksiat dan gebi aju-aju di Allah, maka akan muncul satu sifat, yaitu sifat sombong. Sebagaimana yang disampaikan, yang tak peduh, yang tak kalan, bak Firaun. Sombong muncul sombong. Ketika sombong muncul, gelipat di Allah Subhanahu Wa Taala. Munya urang nyan awai mati, hantar tu mekalan dia kitanya dengku gejuk bala di Allah, dipastikan dengku urang-urang model lagi nyan akan gebi cukup bala singoh urang akhirat lam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itanyo bek terkecoh hudip. Ka bereh. Dengku berarti masalah nasabi gebi da Allah hana putuh-putuh dengku. Betul. Neu masalah lam hudip. Kadang-kadang itanyo masalah ngem perumoh de. Nah saja masalah de. Ida nehmi kadang-kadang masalah ngelakon. Ya. Nah saja. Kadang-kadang ngelakon de bereh dengku buat apa masalah-masalah lom. Hana masalah ngelakon nganu de. Nah saja. Kadang-kadang anu rayu hana masalah dengku. Hari kajak-ajak kuliah kaim kawin, hana masalah ngan anu. Mencucong. Kadang-kadang ngan anu bereh ngan cuco bereh ngan lako bereh ngan perumoh bereh dumpu-dumpu bereh hana masalah ngan tetangga. Nah saja. Kadang tetangga hana bereh ma Abu Lahab jangan ko yan. Kegedanyo nah saja apu kepegah. Kadang-kadang ngan tetangga bereh dumpu-dumpu bereh ngan mak tuan. Ngan nak mak tuan masalah. Nah saja masalah kebidak Allah. Kadang-kadang ngemak tuan de bereh dumpu-dumpu de bereh dumpu bereh beo bereh hana masalah sapu dalam hidup dia ngisi nah saja masalah. Yang penting tanyo hana pre masalah. Yang baik digedanyo dengku atai gebi masalah di Allah lari dari masalah. Yang baik digedanyo dengku nak tak mikir meno an urang hana beriman ke fikir meno watai gebi masalah di Allah. Hailah hai kudip dalam dunia bunuh dirilah ka pohro dengku. Cok ija gantung ro. Cok ubat jip mati. Cok baygon jip mati. Apakah itu menghilangkan masalah? Disitulah muncul pertama masalah. Jadi menyana urang tanya dengku pajan masalah yang hakiki truk dengku. Watelih mati. Nyan baru masalah truk dengku. Ka mati. Gecok ge semano. Gebuh gafan. Ge semiyup dengku. Yang hina masalah pun. Marabbuka. Nyahanjit aja jawab. Hina pun jut masalah. Maka diketanya dengku bismillah. Kiban dengku cara nak bek letat masalah nak na jalan keluar daripada masalah menondumnya dengku. Long dengku masalah lam udip na dengku. Putra masalah peng hanan. Masalah cit. Ilong dengku na masalah lam udip. Putra masalah ron. Hanapah dengan keluarga. Masalah cit. Ilong dengku na masalah lam udip. Putra masalah lam udip dengku. Ho mana sapuna api dengku ilong. Rumah karak rubah bantuan hanaibi gisi lagi hantar kala nak tolong. Padahal ilung nak kujak rapat tapi rapat mulut cilung duk iku. Dumpulung masalah tapi dungulun nak masalah tapi kiban ku nak jio masalah Allah kalih ne pegah terakhir kesimpulan. Menyepele bubagah gadah masalah ne pegah di Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Konsep nak bagah gadah masalah taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul dengan Allah. Makin na masalah, makin betul dengan Allah. Makin na masalah, makin bertaat ke Allah. Makin na masalah, bertigalam ibadah kepada Allah.
Karena apabila tanya taat dan takwa kepada Allah, maka setiap masalah pasti akan Allah berikan makhraja, jalan keluar. Baik taplung dari Allah, pegah ba Allah masalah katanya. Mungkin dengku tak pegah masalah watai maghrib kurang pah dengan Allah. Tak sambunglah masalah watai isya dah pegah ba Allah. Hana selesai cik dengku, sambung untuk malam di sepertiga malam watai tahajud pegah ba Allah. Ba Allah dengku bebas dengku. Itanya dengku gampung kena tu haput dengku. Menyo tajak ba tu haput lega pega tajak ba tu haput ke pe ikui tu haput ya pegah ba goi tu haputnya. Pui ikut. Kau nyang tabe-tabe je masalah. Kena orang gampungnya masalah. Kau nyang tabe-tabe. Nyang menyo tengah dua manusia dengku. Dalam kemah dengku. Kemah tu haput. Menyo tajak ba gesik na pega tajak ba gesik dengku. Itanya karui rumah tangga dengku. Tajak ba gesik dengku. Nada pegah-pegah masalah rumah tangga tanya peninggal ba gesik ke ni gesik ku. Puah na lain di hagu tengahnya awak akah tabe-tabe masalah. Igap hana ke masalah. Dia awak kah makin masalah makin ramai anak mek ke. Pegang menai le. Nah saja pegah dengku. Nyan sebab dah ngadu tak curhat bak manusia tapi curhatlah mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegah bak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah waktu tak pegah masalah dengku, hantam ketulak masalah kitanya. Allah waktu tak pegah masalah di kitanya dengku, hantam gak pegah-pegah bak agop tu. Dan di Allah dengku waktu gebi masalah ke kitanya sesuai dengan kemampuan yang tak fikir dia kitanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menyena mantau masalahnya bak kitanya, tak fikir dia kitanya. Maka kiban cara nak gadah masalah dengku, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dekatlah dengan Allah, taatlah kepada Allah. Mungkin sujud 5 minit, 10 minit jino. Mungkin jino kurang tong Allah, betul lah dengan Allah dengku. Maka hana patih dengku, setiap masalah ada saja jalan keluar. Pakan dengku pegah menan, kali tak rasa. Ilung dengku makin hana peng dengku, makin tiga semayang. Watai hana peng kurang macam dengku. Ban hana peng lang kanton, makin tiga semayang. Rupanya long kalan ban seminggu 3 semayang dengku, ceramai rujuk serkah dengku. Nyamban urang gebi jalan keluar di Allah dengku. Acin teh dengku. Na rujuk ceteh dengku. Long dengku kalau aku praktek dengku sebulan hana rujuk, 2 bulan ceteh dengku. Kalau long praktek dengku terus itu hana cuk rujuk serkah dengku. Nya nak dua berkali long dengku. Tapi yang dengku baik putuh abang. Ilon menan dengku. Contoh dengku. Sakit ulai dengku. Itanya sakit ulai kadang-kadang kan ulai duk sakit. Pakai duk sakit ulai dengku karena darah kurang mengalir ke ulai dengku. Jadi bergadah sakit ulai cukup mudah dengku. Pakai sujud bertrip dengku. Ternyata menyatanya sujud bertrip sakit ulai gadah dengku. Hana patih citeh tengok. Menyana sakit-sakit ulai sujud bertrip dengku. Kecuali yang hana ulai dengku, yang hana bergali dengku. Tapi menyatingkan sakit ulai dengku, na urang meno dengku. Idanya baik ya dengku. Watai nan pegah meno. Elon dengku sampai-sampai sakit ulai. Alhamdulillah dengku. Mantang sakit dengku. Igak mulai dalil dengku. Kena urang-urang hana ulai dengku. Makanya bersyukur kepada Allah mantang gebi sakit ulai daripada gebi hana ulai dengku. Cik sujud bertrip dengku. Betul lah pegah dengku. Makin tong Allah makin na saja jalan keluar dengku. Gepetunjuk ada Allah Subhanahu wa taala dengku jalan keluar kita. Yang kedua, ketika tanya takwa kepada Allah dengku, yang pun gebi jalan keluar dari setiap masalah yang tanya hadapi, yang kedua gebi rezeki dengku. Ha ni kalau. Baik ya dengku. Maka mana dengku? 5 minit tu. Oh, 20 minit gebi hotel kelung. Mana dengku, mana nak pegah dengku. Itanya kadang-kadang kan ya dengku, nyala kemah dengku. Menyertai ajuk ani udayah kan ya tu. Ya dah hana masa depan. Kena pikiran-pikiran tanya mana dengku, nyala kemah dengku. Nyangkeun lah mana, nyang kakajak abadayah putra ajen tu. Lagi yang kuimum. Gepu contoh cik kena kuimum sampai-sampai dengku. Ya semana-semana mayat kau. Ya luk-luk dalam punggung kau. Hana masa depan jak badayah. Baik kajak ke dia. Jak badayah kampung dah no. Yai kula tetap bika. Tamang polisi nak nama masa depan. Kepikir je ke polisi nak masa depan ayu aku. Contoh ni kalau lewat yang pada fiwan. Loh nak beraya aku. Dia ke tentera nak nama masa depan. Menyayai inang dia ke perawat nak nama masa depan. Seakan-akan nyan bak masa depan aku. Yang aku. Yang cukup bangai cara semikir aku. Yang pegah je ke dengkuan nama masa depan. Kena ni kalan.
Yang pegah-pegah je ke dengku hana masa depan kena ni kala. Rebon. Nya dengku. Yang perlu kena pegah dengku. Gebi rezeki dia Allah lagi macam cara menyertai taat ke Allah dengku. Bertaat ke Allah. Kaji dengku dengan lang. Wate calon gesi rame-rame je ke gesi. Nak masa depan. 2 juta per tu si belian. Dana desa angkanya masa depan. Tapi wate calon gedung kimum. Nak yang calon. Keke dari kuimum awal. Assalamualaikum. Elong kabeh masa tugah. Menyepelai ganto-ganto. Ijawuk je menandum. Lanjut kuimum lanjut. Sebab pakai lanjut dengku hana masa depan. Cik degalan ke watai je ke gesi. Buat buah calon, 5 buah calon. Pasang awak masing-masing ni. Nyahum putrai. Pokoknya mana-mana ni. Ini nak kelompok dah. Kapilih lu. Pakat dianggap nak masa depan. Padahal tanya menyertaan kepada Allah dengku. Rezeki kebi sampai-sampai dah Allah. Gampungnya long tu pun nak jajak abu payah pasi. Betul tengok. Nah dengku. Nalung kalang-kalang bak YouTube. Nalung dengar-dengar long kalang-kalang bak poster. Nak jajak abu payah pasi. Abu payah pasi dengku sang SMP hana jajak kulang. Bela je ke tentera. Kah hana mantan tentera mantan polisi abu payah pasi. Ani kalang pemotor hana masa depan. KMA aku. Mai dia ni kadang kerja buat pemerintahan aku. Ka pensiun hari. Mapan dah bro ana menumpuk belo. Nama masa depan. Nyan baik pegah-pegah aku. Yang penting tanya taat ke Allah. Wate taat ke Allah, jalan keluar gebi. Yang kedua, rezeki gebi. Baik ya tu. Seakan-akan wate taat kepada Allah kahana masa depan. Wate taat kepada Allah hana gebi sapu rezeki. Wate taat kepada Allah hantar rumah bantuan merumpuk. Wate taat kepada Allah harap-harap sedekah gap segai. Wate taat kaya nengku. Wate taat kepada Allah, kirim tentera-tentera Allah untuk bantu katanya. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah. Apabila nak masalah terserahkan penuh-penuh ba Allah. Wate nak masalah baik tak pegah ba WA. Urangnya nak masalah nak pegah li ba Allah ba WA tu. Lagi ada masalah ba WA. Wate nak masalah pegah ba Facebook. Wate nak masalah pegah ba YouTube. Bantu YouTube-nya. Engku. Bantu Facebook-nya. Wate nak masalah aku pegah ba Allah. Maha segala-galanya. Nyahinan hidup tauhid kita nyon. Pegah ba Allah. Ya Allah segala ya Allah. Hancur dah ya Allah. Ulat tajak hana mempok rezeki ya Allah. Ada mempok engkau ubut-ubut ya Allah. Kalau ni Allah, tajak ublang hana belang tu. Dawa rumah hana rumah. Kau ada masalah ya Allah. Watena masalah aku pegah ba Allah. Menye kata serahkan udip dan mati kita nyu hanya kepada Allah. Fa huwa hasbuh yang janji Allah. Maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita semuanya. InsyaAllah. Baik kendur ni. Baik kendur. Ibadah je baik kendur. Ni kalau bila perlenya bang hantar, anak-anak muda pakat bang. Nyolong nampak imum yo. Lon termasuk gureng kat Tuhan walaupun muka bantang muda. Nyo imum pernah gedang bak Islamic Center dari Hagu Tengah ni. Orang kampung yo. Dari Hagu Tengah muncul bak Islamic Center. Metat-tat. Pun long elikut. KMI. Hai bak Islamic Center. Coba seandainya bisa di Islamic Center seperti tadi pagi. Empom tat-tat dengku. Meribe jamaah. Tat-tat dengku. Merumpuk dengan Ustaz Junaidi salam. Ada mental bersip ada. Ada anggap hana urang ngelikut ada. Ada berkeluh lam ada. Alhamdulillah. Menan kalau dengku. Nasirah ke anak muda. Lihat muda jamun dum. Anak kalan. Lain kau perti-perti karap meninggal itu. Nyo bang Anto. Anak-anak muda ajak di kampung Manto. Makin 3 ibadah, makin jeroh kampung. Makin God ibadah, makin makmu kampung. Hana pegah gesik dah. Kemah bagi gesik. Tiga-tiga niku. Tiga-tiga dayak kena je. Oh, lok sukun dah bedah benar niku. Bagi gesik, dengar kena bagi gesik. Hana payah yak pegah, jangan piep sabe. Hana payah yak pegah, jangan main judi. Jangan begini, jangan begitu. Hana payah pegahnya bagi si. Ajak mereka ke masjid, ramaikan masjid, maksiat akan hilang. Dia petih bagi si. Saya tanya tabah anak-anak, dia tahu kena anak, tahu. Ya, mat anak tak apa-apa, mat perumah. Dia kalau pendindra saja urinam. Nyampi sangkam perumah ron.
Menyelung kalian gaya-gaya urina melakau kedalian. Janda-janda adum. Kameri aduha-duha. Nyan bagi si ramaikan masjid, maksiat akan hilang. Maka menyena masalah di kita dengku, saboh. Apapun masalah kita urang beriman, serahkan kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Serahkan semua kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.